Y ahora estamos en la parte de arriba, gente. Yo creo que era para abajo. Let's go, troops. What the? Stellar base. Whoa, hold on. Where'd you come? Whoa. What was it like out there? Damn. Well, thank the void we don't ever have to go back. Acá está ayudando. Gracias, pues guay. Yo me quedo por aquí. Hay que subir aquí arriba. Botellita, ¿no? Eso es, matarlo ustedes, yo me voy. Ah, una botella aquí. Una escalera por aquí. A ver si no estoy yo liándome mucho. Pero esto está interesante. Quería que una jodida mina de esta que me estalla en la cara siempre. ¿Estoy que subiendo más o qué? ¿Qué pasa a mí? ¿Y esto? ¿A dónde me va a llevar? A que en algún momento me mandará para abajo otra vez. What was that? Yo tengo un reserva superior. Looks like your lab's at an end. Yeah, that's how we fucking do it. Brothers and Aquí solo me manda... Me obliga a ir hasta allí. Sí o sí, ¿no? Qué raro. Bueno, por lo menos esto no era el camino... Creo que tengo esto. Guay. Tengo que montar aquí. Y aquí... Bueno, hay una escalera. O sea, todo ese rollo para ir por la escalera. Vale, vale. ¿Ya he limpiado todo? Bueno, detrás queda gente. Pero bueno, me vale. Me vale bastante... Todo un poco ahora ya todo. Ahora es revisar, limpiar. Y que ellos maten a Toki. Pues nosotros venimos por aquí. No necesitamos nada de esto. Y directamente subimos. No me cogió ni la munición. Pero ese es esto bonito, ¿no? No coge la munición. Pero con los gatos nos ayuda. Ah, no me deja abrir esta puerta. Si no, que ya me va a sacar más ahora. No, no me deja. Por aquí no hay más camino. A ver si salto esto. Caminar. Aquí. Y ya por aquí no hay nada más. O sea, esto está aquí para él. Se va a bloquear. Hostia, son dos polvetes, tío. Nah, muchos cohetes de esto. No sé por qué hay muchos tantos cohetes de esto. Los de estos pesos son descongelados. Insurgencia. Algo no sé qué. Ready to kick some ass? Can't believe we're here. No. No sé quiénes son esta peña. ¿Quiénes son esta peña, tío? ¿Y aquí por dónde vamos entonces? Por cierto, había una escalera que nos mandaba por ahí.
se baja un poquito más. Pero vamos a ver. Aquí tampoco hay que pegarse muchas hostias, por lo que sabes. Eso ya toca con calma. Vale, para coger esto. ¿Hay más camino por ahí abajo? No. De ahí venimos. Y la V y la X, las S son habilidades del de cada confín. Bueno, vale. Tampoco había tanta peña, esto me lo hago yo. Vale. Ahora tú, no soy enemigo ni nada, pero mira. Este sí me lo cuenta. A ver. Veo cosas por registrar aquí. Ya como voy modo sigilo, hostia. Sigilo, hostia, sí. No he cogido todo esto. Necesito la munición para pegar hostia. Vale. Vale. Es que esta mierda no duele una. No se puede comentar. Ese es el rollo, tío. La otra mierda es claro. Aquí no hay nadie. Guay. Había un pasadizo por aquí, me cago en que... Pues no lo vi. No veo muchas cosas, tío. Vale, pero sí. Yo no sé cómo poner esta bomba aquí. ¿Me está ya la cara o algo? No sé. Pero bueno, viene por aquí, puedes venirte por aquí directamente y saltarte esta zona. No sé cómo tendré que hacer para estar tan liado que tenga que hacerlo de esa manera. Hey, you joined Polly's pool yet? First to put a bullet in Rockwell gets the whole thing. Great. Good. A veces usar la otra arma, tío. El mazo me mola mucho. Que era que usaba cuando iba de tonto. Pero bueno, tendría que usar la otra también, cóchale. Ahorita te tengo. Está divertida, pero no compensa, Divertía un poco, pero aquí no compensa mucho. La de coger no. La lanzagranada sí. El mazo también. El control mental, si te da una distancia buena, también te compensa. Y esta puerta no se abre. Sellada. Este es el tío que me cargué. ¿Dónde subir ahí? Voy a coger esta mierda. Yo creo que esto si pasa un tiempo también se te desbloquea, ¿no? Por aquí. Sí. Vamos a ver. Y esto para que entonces para hackearte, ¿no? Y meterte a modo hay una forma solo de seguirlo, sin cargarte a nadie, de guay. No sé yo si. Bueno, en este juego yo no he ido a seguirlo, Este juego no he ido a seguirlo ni por la sombra, He ido a saco, matando un montón para algunas cosas. Para algunas cosas, gente. Tampoco. Algunas veces sí, oye, mira, vamos a ir y tal. Y desbloquea estado de la puerta, desbloquea la puerta.
Tanto que... Perfecto, mira. Misión. Gente. Rojo. Se lo han cargado. Bien, 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 bien. Impresionante. Subtítulo de nota aversiva. Parece que las personas que trabajan aquí usan notas adhesivas para organizarse. Un par de las notas que mejor se entiende. Tarea para la visita del rover, confiscar placa hecho, volver a imprimir placa pendiente, cambiar cierre de mantenimiento a la espera del nuevo cierre, pedir nuevo cierre hecho, reevaluar procedimiento de bloqueo de seguridad, informar a la autoridad portuaria de nuevo procedimiento de bloqueo de seguridad, apuestos de inventario, perdición semanal, botella 5, cigarro 21, alma 4. La botella sí que creo que pide demasiado. Es basura todo. No he modificado las armas, Bueno, que también he ido con las armas especiales, que eso no necesita modificaciones. Solamente he modificado lo que al principio y eso se quedó como obsoleto enseguida. Fue una mierda. O sea que nada. Mira, está el croma, que es donde hizo la... Recomendado, a ver. Recomendamos a los empleados de la LBR-NTO que el acceso a datos protegidos puede suponer despido, además de despido del MTO se puede castigar con cadena perpetua. Mensaje, cámara, estoy intentando seguir las órdenes. Buah, espérate, me está llegando un mensaje o algo así. Vale. Estoy intentando seguir las órdenes de Acande de pie de la letra, solo tengo pendiente un par de cosas, pero no sé qué vamos a hacer con respecto a la cámara. Dice que no la vale solo con el vídeo de seguridad. ¿Quieren los rollos? ¿Para qué? Pues doble, vamos a ver. Voy a traer a alguien importante para que lo intente. También van a reforzar un motor de seguridad, perdón por la molestia, hay un follón enorme montado. Dijo algo sobre un anuncio que tenía que grabar. Está todo el mundo muy emocionado. El tema es súper secreto, pero me imagino que llevan detrás de quien sea bastante tiempo. Seguro que los ingenieros tienen alguna cámara e intentaré localizar unas cuantas. Y te lo agradezco, ya la conoce. Si no hacemos exactamente lo que quiere, pedirá nuestra cabeza. Ni te imaginas lo que me ha costado conseguir la lona verde de los cojones, W. Joder, para estar en el futuro. Esto fue cuando los cojones. Fue pintada de blanca y la pintada de verde. Ya le pegamos un tiro. Guay. Y aquí donde estoy otra vez. Estos tíos no los registro yo. Esta es la puerta que está detrás del jodido ascensor. Vaya por ahí. Hay que darle al ascensor. En este hemos estado. Que subir por ahí arriba, vaya por ahí abajo. Easy peasy. A ver, una puerta grande donde entre los colegas. All right, MSI. I'm not one for rousing speeches, but the captain needs our help. So, get in there and fight! Técnico de MSI. Cuando llegue a esta tontería. Voy a acordarme porque lo de MSI un poco le he ayudado yo. Simpático la tita, creo que capacidad de sectores. MSI. La mejor contratación de la historia se merece una gran bonificación y un ascenso. Descripción. Monarca, sociedad industrial. Ah, sí, lo del pueblo este que la juntamos con el iconoclasta. La junta de puta madre, la pionera también, el chatarero de envío Surly también medio genial. Y a ti te creo simpático nada más.
Anda, mía, me mejoran los precios. Sobre todo. Vale, la comunicación. Ya no queda nadie. Es hora de registrar gente. Se lo han cargado ellos y yo no hago nada. ¿Green? ¿Quién es Green? No sé quién es Green. Tiene una cosa para hacer el modo seguido, pues si de ahí llevamos con todo ahí. Mira, no, ha matado todo nuestro equipo. No me jodas. Ha matado todo nuestro equipo. ¿Ese quién es? ¿Es de los nuestros? No, ese no es nuestro. Está en una zona que no va a detectar. A ver si me lo cargo. Cuando venga a su sitio, cataplazo. Cataplazo, preso. Hala, sorpresa. Partida de columna. Never anger a man of the claw. Creo que así vale. Bueno, que se ocupe ellos. Customer, all germs and contaminants have been neutralized. Aquí podemos ir por abajo y bajar mucho más. Ahora bajamos. Vamos allá, vamos allá. Esta gente muere. La de MSI como si nada, La otra, el cronocrasta aguantaron, tío. Ya no me queda más enemigo por aquí, ¿no? No tengo hasta una cierta distancia. Attacking. Here's a little trick I learned in prison. Object is seen to be backwards. O sea, que pega tanto que el control se la pela un poquito. Este no tiene nada. Ahora sí. Esto es lo que le meto. Pues es que es lo que le falta de vida. Esto lo robo. Aguanta. Ahora he cogido el mapa. Vale, hacer la limpieza. Limpieza chipity. Ya creo que tampoco puede entrar por aquí. No. Vale, me consigna. Tengo que coger el ascensor central. Here we go. Purify. Guay. Guay. Ya estamos en el sitio de partida. De lujo, ¿no? Tenemos que irnos a la parte central, mira a ver qué carajo pasa allí y bajar las escaleras. Vamos a bajar las escaleras. Ya están todos muertos, Sonia. Vamos primero a bajar las escaleras. Mira todo el paseo que hay aquí. Guay. Vamos a mirar. Ahí, qué mal. Munición. Aquí hay que saltar, gente. Ah, mierda. Tengo mucho peso para saltar. Porra. De esa cosa.
matado, gente. Munición punto. No vende mierda punto, entonces, ¿no? Eso está abierto. Guay. Esto no. Me faltaría la parte de abajo de esa y la parte de abajo de esa. Creo que ya estaría todo. Sí. Vamos para arriba. Hemos recorrido toda la parte de arriba, nos falta la parte de abajo y ¿qué más? Acá vamos a ir despacio para explorar todo, porque a lo mejor en la siguiente... a lo mejor cuando empecemos otra vez esto de guardado y empezamos sin ir con la junta y jodiendo todo el mundo, vamos a cambiar un poco la cosa. Entonces vamos a explorar todo esto, que a lo mejor en la siguiente a lo mejor no nos toca venir aquí, porque no es distinto. Igual que cuando era el tonto y lo hice distinto. Bueno, ese lo ha sido tonta de suicidarse. Pero sí tengo mucho peso, tengo que encontrar una maquinilla y venderla. Todavía arriba. Vamos a ver la escalera esa. Bueno, estoy subiendo, estoy bajando. Yo creo que todo va subiendo. Ahora voy a poner las entradas. No sé si esto es... Pero debería ser más pavo cuando más chungo la cosa, ¿no? Lo que pienso yo. Bueno, con 3 mierdas de... Vale, ahora el ascensor. Que está aquí. Vamos a guardar. Everything in my life has been leading up to this point. I believe I am ready for this. Difficult job ahead? Consider equipping a pack of Sam's special solvent stain out remover. It's ruthless on residual blood. A ver. Tengo los gutitos, me cago en la leche. Basura tengo que tener un montón. Blood splatter. When I pulled you out of the Hope, I never imagined you'd turn me over to the board. Planting a bug in my terminal? That's low. We could have saved this colony, you know. That was always the plan. I revive you, you do as I say. I tell you to go there, get me this, shoot that, and you do as I say. If you'd just listened to me, we could have rescued everyone on the Hope. We could have been the saviors of Halcyon. But you didn't listen. No one in this damn colony ever listens. What? Oh, is this thing not working? Can you hear me now? Oh, wait a minute. You were mocking me. Unbelievable. Oh, have you come to humiliate me? Do you want me to admit yours is the superior intellect? If you think I'm going to admit defeat and throw myself at the mercy of the board, oh, you're wrong. I've still got some fight left in me. I can still bloody your nose.
don't you test me. Don't try to call my bluffs. You have no idea how far I'll go. Don't worry about me. Worry about what I'm willing to do. I've got nothing to lose. I've got nothing to live Me for. la pela un poco la tía esta. But I'll tell you what I do have. Oh, I've got a gun. And I've got Adjutant Akande as my hostage. Not bad for an old man, eh? Well, yes. The adjutant is your employer, after all. I was expecting something of a reaction. I can't imagine we've got anything left to say. Hostia. Persuasión y ciencia, tío, que son dos cosas. Buah, pues llega aquí y no tiene nada. Hostia, pues vaya jodiendo, A ver, ¿dónde se guardó? Antes de hablar con este hombre, ¿no? Fijo. Sí. Vamos a ponernos lo de... A ver, sí, ¿no? Era este, ¿no? ¿O era este? Talento de diálogo, talento de diálogo, échale. Que la lío otra vez. Y ahora en resumen tengo que tener talento un huevo entonces. 86, intimidación, persuasión. Le voy a poner un casco o algo. Cerrajería, pirateo, talento. Que no tengo para subirme nivel aquí. Talento. Síndrome no sé qué, pero no así. Tengo intimidación, pero persuasión no. Ya te da poco. Cerrajería, ciencia, ingeniería. Anda. Tengo que tomarme algo. Tengo que ir a tomarme algo o qué. A ver, personaje. Sigo sin ser suficiente, ¿no? A ver. Intimidación tengo un montón, pero de mentira tengo poco. De persuasión tengo poco. Intimidación tengo mucho, pero intimidación con este hombre no. Inventario que tengo para mí aquí. Pesada, aplomo, que no me sirve de nada. Talento de evasión, nada. Medicina no me sirve de nada. Nada de diálogo, talento de distancia. Acción. Pesada. De sigilo, no tiene ese casco. Persuasión. Más 3. Filtración, nada. Ya nada. Persuasión más 3. Tengo sigilo. Persuasión más 3. 6. Ahora sí tengo que tomarme algo. Una mierda más. Que me suba características. Porque esto no me va a subir más, ¿no? Dice, no. Esta que me sube. Aumentaré más 1. 110. Me vale. Guardo. Y vamos para allá. When I pulled you out of the Hope, I never imagined you'd turn me over to the board. Planting a... If you just listen to me... What? Oh, is this thing not... Oh, wait a minute. If you think I'm going to admit defeat and throw myself at the mercy of the board... Oh, you're wrong. I've still got... Don't you tell me what to do with my blood pressure. My heart rate is within a perfectly acceptable margin of failure. Don't worry about me. Worry about what I'm willing to do. Oh, I've got nothing to lose.
I've got nothing to live for. But I'll tell you what I do have. Oh, I've got a gun. And I've got Adjutant Akande as my hostage. Not bad for an old man, eh? Well, yes. The adjutant is your employer, after all. I was expecting something of a reaction. I can't imagine we've got anything left to say. Es que tengo persuasión y ciencia. Me da dos cosillas más. How would you know? You didn't spend your entire life working on this problem. Your arrogance is insufferable. All we had to do was revive a few people on the Hope. Scientists, engineers, brilliant minds like you and I. If we can't think of a solution, they will. Then we are well and truly spaced. My life's work has been an exercise in futility. The only honorable way to end it is to go down Tengo fighting. intimidación, coño. Pirateo, pistola, persuasión. ¿Por qué no tengo estas cosas? Inteligencia tengo bastante. Ahora, ¿por qué no tengo nada de eso, tío? No sé, no sé. ¿A qué ha pasado algo con ese rollo? Vamos a ir más rápido por si acaso esto tenga un contratiempo de mierda. Va. When I put... A ver. What? If you think I'm going to admit defeat, don't. But I'll tell you what I do. How would you know? I'm not wrong. All we had to do was revive... I don't... My life's work has been an exercise in futility. The only honorable way to end it... How can you say that? I spent nearly every waking moment of my life trying to find a way to save the Hope. Tenemos un tiempo, tío, para hacerlo esto. If not for my work, you'd still be frozen in a pod somewhere, floating in an abandoned starship at the edge of space. Because I was a fool, a short-sighted... Enough! I can't take any more of this. I know what you're trying to do, torturing me with your words, reminding me of all my failures. Yes, I failed. There, I've said it. I'm a failure. I failed the colony. I failed myself. I failed you. Congratulations. You've broken me. Does that put a smile on your face, you monster? Persuasión, temperamento. Intimidación, voy solo. Then I suppose there's nothing left to say, except that I am sorry. I'm sorry for all that I've done, and for what I'm about to do. There's no other way this could possibly end. You and I both know that. I'm sorry about all this. I'm sorry about everything. It's just, I just wish we could have... Never mind. It doesn't matter. Buah. Lo hemos hecho, ¿eh? Hemos cargado al científico que nos ayudó. Le hemos hecho pasar por... Como que todo lo que hizo al final fue culpa suya. Sus intenciones. Y hemos provocado que se suicide. Esto me recuerda al Deas... A ver, ¿no? ¿Cómo era? Mass Effect 1. Que provocaba a tu compañero el enemigo final y le puede entrar a sonar, pero provoca frente a Finia, si ya están muertos.
Pues guay, guardar. Pero ya está muerto el pobre Fini. Vale, por aquí no se puede. Vale, pues vamos por aquí arriba. Este tendría que ser el aposento del pijo. Al final toda la culpa era de él, tal. Tú eras el que ha hecho que esto sucediera. No me tuve yo que enfrentar a él ni nada. ¿Te enfrentas a Finia? Bueno. A ver. Thank the law you're here. That madman was out of control. At least Wells did you the courtesy of saving you a bullet. I'll have one of my soldiers toss his body out on the surface. And what about you? You aren't hurt, I hope. Why shouldn't I be interested in the well-being of my finest agent? Not to mention my most valuable investment. You've put down the worst riot in our history, rid the colony of a dangerous madman, and saved my life. The board owes you a tremendous debt. We don't have a moment to lose. We're gonna have to work together to save Halcyon, because the situation is far worse than you imagined. What I'm about to tell you must never leave this room, under any circumstances. We've lost all contact with Earth. It's been 3 years since we've received a message. We've had no contact, no signals, nothing. Earth has gone dark. 2 years ago, the Earth Directorate's frigate disappeared en route to Earth. We don't know if they ever made it. We don't know if there's an Earth to go back to. Earth is only an idea to us. But that idea is the bedrock the colony is built upon. If people were to find out it's gone dark, the shock could be too much to bear. That's precisely why no one else must know the truth. We're going to have to keep this secret to ourselves. We're alone, Captain. That's all I know for certain. Whatever happens to this colony, we're going to have to deal with it on our own. Returning to Earth is not an option. Yes, we do have a long road ahead of us. But I have faith in you. The service you've done for this colony is nothing short of extraordinary. You're the reason I'm still standing here today. The board will survive because of you. And as the board goes, so goes Halcyon. It's time we carried out the program. I trust I can count on your support, Captain. I support your decision wholeheartedly. You've proven yourself the most capable leader in the colony. Now more than ever before, Halcyon needs strong leadership and a steady guiding hand. I look forward to serving as your adjutant. We're on our own now. Earth isn't coming to save us. So we're going to have to save ourselves. No me fastidie, que no pudimos... The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The riots in Tartarus ended in a total victory for the board. Without any significant threats to challenge their power, the board asserted their control over the colony. The lifetime employment program began immediately, and the people of Halcyon did exactly what they were expected to do. They obeyed. Sophia Akande converted the labyrinth from a prison to a processing center. She jettisoned the original colonists out of the Hope and transformed the ship into a massive storage facility. One by one,
the workers of Halcyon surrendered themselves to the program. They arrived with their families and their friends, their colleagues and their neighbors, and then, one by one, they marched into their stasis chambers. As the workers of Halcyon slept in their hibernation chambers, their settlements became ghost towns, left behind by the board to be reclaimed by nature. Only Byzantium remained, a shining beacon of civilization in an otherwise abandoned colony. The people of Byzantium spent the rest of their days gorging themselves on their stockpile of resources. As for the workers of Halcyon, they never felt the effects of the collapse. They never felt anything at all. As the board began to enact the lifetime employment program, Sanjar and Zora brought another option to the townships of Terra too. Many workers joined MSI, bolstering Sanjar's ranks and giving Zora more forces to work with. Though none of Sanjar's policies spread to Byzantium, many smaller townships that might otherwise have been shuttered thrived under his and Zora's combined leadership. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took sublight salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Time would tell if her replacement could keep the sublight family together. Over the years, the ruins of Edgewater caused irreversible environmental damage to the landscape of Emerald Vale, owing largely to the presence of toxic compounds in the town's building materials. As for Edgewater's former workers, their remains provided a source of nourishment for the region's fauna, leading to an explosion in the sprat population. While the Groundbreaker remained mechanically stable, the changing times forced Junlei Tennyson to make some difficult calls on behalf of her community. The work of maintaining independence was an uphill climb, and she found herself caving to bad faith compromises with the board. Time will tell if the Groundbreaker can endure. As smaller settlements were swallowed up and their workers drafted into the lifetime employment program, Byzantium continued to thrive. While its citizens lived in decadence and extravagance, a small cadre of scientists worked to solve the nutrition crisis that threatened Halcyon. No one else much noticed the townships that disappeared from the map, or the luxuries that slowly lost their luster year by year. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. As the board reasserted control over Halcyon, Felix came to realize that his life as an upstart rebel had come to an end. The board's victory crushed any hope for a grand revolution across Halcyon. And so Felix, once again, found himself without a purpose in life. And so, disillusioned with his former boss and with nowhere left to go, Felix left his crew without saying goodbye. He was never heard from again. As a reward for his part in her courageous rescue, the adjutant invited the vicar known as Max to become one of the leaders of the Order of Scientific Inquiry. But Max had no interest in serving any organization, let alone the OSI, which he knew would never tolerate his heretical theories. Instead, he attempted to minister to the people of Byzantium. They rejected his ideas, being far too satisfied with their own material comforts. Disillusioned, Max gave up and left the city. He was never heard from again. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker, and Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. As the board began to roll out their lifetime employment program, Parvati was increasingly plagued by dreams of freezing to death, and rarely left their shared quarters.
stymied by dwindling resources, Junlei struggled to keep the groundbreaker afloat. Their relationship couldn't survive the strain. Parvati moved into crew quarters and found work servicing water pumps in hydroponics. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide or just looking to throw back a beer and swap stories could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. Adjutant Sophia Akande was instrumental in executing the Lifetime Employment Program. Following the death of Chairman Rockwell, Sophia Akande served as the loyal adjutant to her former freelancer, now the most powerful person in Halcyon. With Halcyon's workers suspended in a state of hibernation, starvation and chaos are problems of the past. The Lifetime Employment Program succeeded in its goals, but that success came at a price. The Halcyon of today is nothing at all like the colony of yesteryear. Power remains concentrated in Byzantium, but all the colony's resources serve the lifestyle of the elite, thereby transforming Halcyon into one of the smallest and most exclusive colonies in the system. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? You brought an end to the chaos on Tartarus and proved yourself the most capable leader left in the colony. With Sophia Akande as your adjutant, you returned in triumph to Byzantium. All of Halcyon was yours. In time, you demonstrated a talent for leadership that far surpassed your predecessor, Chairman Rockwell. With your steady hand, you guided Halcyon through the turbulent years to follow and helped ensure the colony's survival. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Ha estado crema, ¿no? Esto ya lo vimos ya. Pues esta es con la Junta. Por cierto, se nos olvidó una puerta por abrir antes de esto. Yo no sabía que... ¡Bah! Borre. Dale para abajo. Ah, esto no puedo hacer. Vale. Cargar. Vamos a cargarlo. Vamos a mirar a ver qué caros hay en la puerta. Y lo dejamos por hoy. Ya hemos visto el final de la Junta. Está guapa, ¿no? A muchos de los compañeros se largaron, se les fue a tomar por culo todo. Matamos al que nos ayudó todo el tiempo, pero... Vamos para abajo. Hostia, ¿estoy lleno de peso o qué? Vale. Ya hemos terminado con todo. A ver si elegimos esta opción. No se puede abrir si no sé qué. Pero yo no cogí la llave o qué. La llave, porque esa opción... Fines. Vale. Fíjate, no tiene nada. Vamos a ver si ahora sí tengo yo eso o no tengo yo eso. Creo que yo no tengo la puerta esta. Sí. Llave de cámara de hibernación. ¿Qué llave de cámara de hibernación, tío? Nunca te he cogido yo una de esas. Me cachi. Os vaya jodiendo, gente. No tengo esa llave ni de carajo. Y no sé dónde lo puedo conseguir. Porra. Porque aquí se acaba la historia, pero... ¿Y esa llave que hable, tío? ¿Eso es algo que nos hemos perdido por algún lado?
Llave de cámara de hibernación, dice. Bueno, no sé qué llave es. Porque yo no la tengo. Me meto poti y puedo correr. Ah, llega aquí y te enfrenta al boss. Ah, este por si no te carga afines. Te enfrentaría a esta máquina, ¿no? Creo que sí. Este sería el boss final. Si que sería Finia con el traje. Escudo y el traje. Vale, gente. Bueno, sería el boss final, pero tampoco es para tanto, ¿sabes? Por eso me pido la cámara. Baja y te enfrenta a Pero como hemos conseguido que muriera, pues guay. Pues ya está, gente. Ahora sería cargar partida. Cargar partida. Aquí creo. Vamos a ver si es aquí. Yo creo que sí. Flipa lo que hemos hecho. Hemos hecho la historia de la Junta. Está de lujo, ¿eh? A ver, está esta y esta. Elegí la opción. Voy a elegir la opción. What's on your mind? Usted me ha pedido que colona se el rastreo de laboratorio, pero no voy a hacerlo. You absolutely should. The adjutant must have sent you some kind of tracking code. If you don't use the code, she'll suspect you betrayed her. I think you should use the code and send a corrupted tracking signal. That should buy me some time. The board's going to catch up to me sooner or later. This way I'll have time to set up some particularly nasty defenses. Use my communications terminal to corrupt the tracking signal. While the board busies themselves trying to decipher it, I'll have plenty of time to prepare my defenses. Vale, me pide que hagas esto. Voy a guardar otra en el archivo nuevo. Tenía nuestra ruta, ejecutando protocolos de inteligencia, modificar conciencia, señal ruido, estación de conexión, error, débil, fallo de protocolo de vigilación de la Junta, felicidad de la señal comprometida, fidelidad de la señal comprometida. Este terminal tratará de establecer una nueva conexión una vez por sí. That should do it. You've bought me more than enough time. What's on your mind? Vale, pero esto no me quita la opción de... Vale. Como nos quedan unos minutillos, vamos a probar esta... Ha estado bien, gente. Ha estado la Junta, el liderazgo... las opciones, pues mira, la pobre Feli pues desapareció. Sam, you have a message from Adjutant Sophia Akande. I'm impressed, Captain. I almost expected you wouldn't go through with it. Unfortunately, Dr. Wells found a way to corrupt the signal before we could pinpoint his location. Still, it's only a matter of time before we find him. Come visit me in Byzantium. We need to have a talk about the future of this colony. Transmissions are so impersonal. I'd like to meet you face to face. Adjutant Akande has ended her call. Rather rudely, if I might say, considering she didn't sign off. Why? Why? Sending a corrupted tracking signal to the board was quite clever, if I might say, Captain. Vamos a darle caña entonces. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Está todo el mundo ahora metido en región. Pues sí, cónchale.
Habla con este hombre entonces. A ver. How may I be of assistance? Ah, no, con este no, cochale. Este después. I'm curious. Wells may have been a delusional madman, but he risked his life to save yours. So why turn him in? Revenge is a powerful motivator. Wells was thoughtless and manipulative. Turning him in was the right thing to do. You've done well. You're efficient, talented, loyal. And if you're ready to get to work, we can finally start doing some good in this colony. Wells was an unfortunate mistake on our part. We let him out of our sights, and he operated from the shadows for decades. Wells has information we need. We're going to monitor his lab and show our hand when we're ready. Until then, you and I have work to do. Work with us, and we'll make you the richest freelancer in Halcyon. Me convertí tu jefa, jodida. My sources tell me you've been busy on Monarch. I'm sure you've seen the miserable state of affairs there, but lawless cesspool that it may be, Monarch has one important asset. All of Monarch's extraplanetary broadcasts are routed through Devil's Peak Station. I want you to claim Devil's Peak Station for the board, by force if need be. I have an agent working in Stellar Bay. Everett Gill. Have a word with him as soon as you arrive. The passphrase is, yes? So what? Look, that's not important. Get to Stellar Bay and find Everett Gill. Speak to Percival before you go. He'll arrange for your reward for turning in Wells. Vale. No me quita las misiones, las otras misiones, ¿no? Sofía está satisfecha con trabajo. Habla con Percival, nada. Vale, esto es cuando me pide. ¿Qué me pide? Adjutant Akande has instructed me to reward you for information. Quite so, madam. As an acting agent of the board, you are entitled to purchase a selection of official board-certified equipment at a discount. Do let me know if you wish to take advantage of this special offer. If you're traveling to Monarch, beware of animals and locals. But I repeat myself. I am contractually obligated to inform you that it is an honor and a privilege Vale, la otra to vez no lo serve the perdimos estas adjutant. conversaciones porque... Also, I have a weakness for personalized station. I am at your service. No la perdimos, pero tiene estas dos armas. Que tengo aquí poca munición. Pero ya está. Perfecto. Yo creo que lo vamos dejando por aquí. Dejo las cosas y lo dejamos. El mazo de la leche. La petrolita, la sacueta también. Estas armas aún la tengo, pero me la quiero cambiar. Y atuendo tengo estos tres. Vale, me vale. Solo tengo una mierda nada más. Guardamos. Y lo dejamos por aquí, gente. Este fue el final. ¡Guay!